लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, 29 दिसंबर 2024 को खादिम स्टील इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद की मस्जिद में नमाज असर के बाद दरसे सूरह मायदा का आगाज़ हुआ था और पूरे एक महीने में 29 जनवरी को ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। इस सूरत का खुलासा रुकू ब रुकू इस वक्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये सूरह मुबारका मदनिया है और ये तरतीब के एतबार से पाँचवीं सूरत है। इसके रुकू 16 हैं और आयात की तादाद 120 है। इसकी एक आय मुबारका मक्का मुकरमा में नाजिल हुई जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज अदा किया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आय मुबारका उस मौका पर नाजिल हुई। इससे पिछली सूरह मुबारका सूरह निसा, उसमें ज़्यादा फोकस मुआशरे पर था, घर में था और ख़ानदान पे ज़्यादा फोकस था। बीवियों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, क़राबतदारों के हुकूक क्या हैं, उनके साथ किस तरह से उसमें सलूक किया जाएगा। और इस चीज़ के साथ-साथ उसमें यहूदियों की तरदीद भी काफ़ी तफ़सील के साथ आई। अब ये जो सूरह माइदा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि तमद्दुन पर ज़्यादा फ़ोकस है। यानी मुआशरा जब डेवलप होता है, जब घर अच्छे बनते हैं, जब घरों के अंदर सुकून आता है, जब ख़ानदान अच्छे माहौल का मुज़ाहरा करते हैं, तो फिर उससे एक तहज़ीब और तमद्दुन वजूद में आता है। तो सूरह निसा के बाद सूरह माइदा में ये चीज़ें बयान हुईं और कौमों के आपस के ताल्लुकात इसमें सिखाए गए कि उनमें क्या रवैया होना चाहिए। इसके साथ-साथ इस सूरह मुबारका में नसारा की तरदीद भी काफ़ी तफ़सील से आई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूरह निसा में मग़दूबि अलैहिम की तरदीद थी और सूरह माइदा में दालीन की तरदीद है। तो ये जैसे सूरह फ़ातिहा शरीफ में तरतीब है, तो उसके हिसाब से इन दोनों सूरतों की तक़दीम व ताख़ीर भी बड़ी मानी ख़ेज़ लगती है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह माइदा छठे सिपारे के 5वें रुकू से शुरू होती है। इस सूरत का पहला रुकू, इसके अंदर ईफ़ाए अहद की तलकीन है। ज़ायरीने हरम का एहतराम और उनकी खिदमत का इसमें बयान है। इसी तरह से मोहतरम महीनों और कुर्बानियों का एहतराम इसमें बताया गया। हलाल व हराम जानवरों का भी इसमें बयान है। किताबी औरतों से निकाह की इजाज़त भी इसमें शामिल है और तकमीले दीन की बशारत भी इसी रुकू का हिस्सा है। शिकार के आकाम और मुर्तद के आकाम भी इस रुकू में बयान फरमाए गए। सूरह माइदा के दूसरे रुकू के अंदर वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र और उनका शुक्र अदा करने का बयान है। इसमें इंसाफ और परहेज़गारी का हुक्म है। अहले ईमान से बख्शिश का रब्बानी वादा भी इस रुकू का हिस्सा है और कुफ़ार के लिए दायमी अज़ाब की वईद भी इसमें शामिल है। तवक्कुल अल्लाह की तालीम भी इस रुकू में दी गई। सूरह माइदा के तीसरे रुकू में नमाज, ज़कात, ईमान बिर-रुसुल, ताज़ीम रुसुल, अनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह वगैरह पर जन्नत की बशारत और इनाम का ऐलान फरमाया गया। बनी इसराइल की बदअहदियों का तज़किरा भी इस रुकू में शामिल है। अहले किताब को मुखातिब करके 3 बार इस रुकू में करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद बयान हुआ। आपकी बेइज़्ज़त और आपकी ताज़ीम के अहकाम इसमें आए। हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इस रुकू से हमें ये पता चलता है कि आपको रब ताला ने इल्म के वसी तरीन ज़खायर अता फ़रमाए थे। यहाँ तक कि साबिक़ा कुतुब समावी के भी आप मुकम्मल आलिम थे और उनकी तालीमात और उनके मुंदरजात से मुकम्मल तौर पर आप वाकिफ़ और आगाह थे। यहूद व नसारा के शिरकिया अकायद व नज़रियात की भी इसमें तरदीद है। रब ताला की ताकत, कुदरत और उसकी वुसअत सल्तनत का बयान भी इस रुकू में शामिल है। चौथे रुकू के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहकाम हैं जो आपने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को दिए कि रब की नेमतों का ज़िक्र करो, उसका शुक्र अदा करो और उसकी राह में जिहाद करो। इसके जवाब में कौम का जिहाद से पहलू तही करना और इनकार करना और बुज़दिली का मुज़ाहरा करना इस रुकू में बयान हुआ।
5वें رکوع کے اندر حابیل اور قابیل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا اور اس میں ناجائز قتل کی حرمت بیان ہوئی۔ اسی طرح سے ڈاکوؤں اور راہزنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک ناجائز قتل اور دوسرا جائز قتل، دونوں کے حوالے سے تعلیمات اس رکوع مبارکہ کا حصہ ہیں۔ سورہ مائدہ کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، یعنی پچھلے رکوع میں راہزنوں سے بچنے کا حکم تھا، اس میں راہبروں کی سنگت اختیار کرنے اور ان کو تلاش کر کے ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ کفار سے کسی طرح کا کوئی فدیہ مالی صورت میں لے کر ان کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ عذاب علیم کے حقدار ہوں گے۔ دین کے چوروں یعنی کفار کی سزا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مال کے چوروں کی سزا کا بیان بھی شامل ہے۔ کفار و منافقین کے طرز عمل پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کے دامن میں آ جائیں، تو آپ کو غم نہ کرنے کا رب تعالیٰ نے یہاں پہ حکم ارشاد فرمایا، اور کفار اگر اپنے معاملات آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے لے کر آئیں تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کے فیصلے فرمائیں اور چاہیں تو آپ ان کو انکار کر دیں اور ان کے مقدمات کا فیصلہ نہ فرمائیں۔ بہرحال اگر آپ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمائیں تو پھر انصاف کے ساتھ فرمانے کا حکم جاری فرمایا گیا۔ ناظرین محترم، سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہودیوں کے کفر کی وجہ بتائی گئی کہ تورات کے احکام کی وہ قدر نہ کرتے تھے اور انہوں نے ان احکام کو بدل دیا۔ اسی طرح سے کفر نصارہ کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ احکام انجیل سے روگرداں تھے۔ تورات میں قصاص کا حکم اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس میں ظالم قرار دیا گیا۔ نزول قرآن کا اس میں ذکر ہوا اور قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ کفار کی خواہشات کی پیروی کرنے سے اس رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا۔ 8ویں رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کے لیے دوستی رکھنا یہ ناجائز ہے۔ اس کی ممانعت بڑے سخت الفاظ میں آئی ہے۔ ارشاد ہوا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ منافقین کی یہود و نصارہ کی طرف رغبت کا اس رکوع میں بیان ہوا اور محبت کفار کی ممانعت کے بعد ان کی محبت کے سبب مرتد ہونے والوں پر غضب کا اظہار فرمایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ، رسول اور ایمان والے تمہارے دوست اور مددگار ہیں، کفار کو اپنا مددگار اور دوست مت سمجھو۔ اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا مددگار ماننے والوں کو غالب رہنے کی بشارت سنائی گئی۔ 9ویں رکوع کے اندر یہود و نصارہ کی بے عقلی کا بیان ہے، ان سے دوستی کی ممانعت ہے اور یہود و نصارہ کی بے دینی اور حرام خوری کا اس میں بیان ہوا، ان کے پادریوں کی مذمت آئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہودیوں کی گستاخی بھی اس میں بتائی گئی کہ انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا اور گندا قول اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ 10ویں رکوع کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کا حکم ہے اور کفار سے حفاظت کا ربانی وعدہ اس رکوع میں شامل ہے۔ کفار کے کفر پر غم نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ اسلام قبول کرنے والے خوف اور حزن سے آزاد ہوں گے۔ بنی اسرائیل کا ربانی عہد توڑ کر بعض انبیاء کو جھٹلانا اور بعض کو قتل کرنا اس میں بتایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والوں کو کافر قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرتے تھے اور رب کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ 3 خدا ماننے والوں کا کفر اس میں بیان ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی شان اور عظمت کا بیان بھی اس رکوع کا حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کا 11واں رکوع 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ 6 سپارے کا 15واں رکوع ہے اور باقی اس کا دوسرا حصہ 7ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے۔
इस रुकू के अंदर कुफ़ार पर अंबियाए किराम की जानिब से लानत का बयान है, यहूद व नसारा की मुशरिकीन से दोस्ती, और फिर उनका अंजाम भी इसमें बयान हुआ कि हमेशा का अज़ाब उनको दिया जाएगा। नसारा की मुस्लिम दुश्मनी यहूद की मुस्लिम दुश्मनी से दर्जे में कम है, ये हकीकत इसमें बयान की गई और उसकी वजह भी बताई गई कि नसारा में उलमा और दरवेश मौजूद हैं, इसलिए उनका रवैया यहूदियों के मुकाबले में नरम है, जबकि ये उलमा और दरवेश ऐसे हैं जिनमें तकब्बुर और गुरूर नहीं है। तो ये वजह है कि इनका रवैया निस्बतन नरम है, जबकि यहूदियों में उलमा और दरवेश मौजूद नहीं हैं और तकब्बुर इंतहा का उन लोगों में मौजूद है, तो उनका रवैया इस्लाम के हवाले से खासा सख्त है। हज़रत नजाशी के 70 मुसाहिबों का मदीना तैयबा हाज़िर होना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर सूरह यासीन की तिलावत सुनकर रोना इस रुकू में बताया गया, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बख्शिश और दायमी जन्नत की बशारत ज़िक्र की गई। सूरह माइदा का 12वां रुकू, जो कि 7वें पारे का दूसरा रुकू है, इसमें हलाल खाने और अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। शराब, जुआ, बुत परस्ती और फाल की ममानियत बयान हुई और इन सब चीज़ों को शैतानी काम करार दिया गया। अल्लाह और रसूल की इताअत करने और होशियार रहने का हुक्म दिया गया अहले इस्लाम को। कस्मों के कफ़ारे के अहकाम इसमें बयान हुए और अहले ईमान को हद से तजावुज़ करने से मना फरमाया गया। 13वें रुकू के अंदर हालत एराम में शिकार की ममानियत का बयान है और सहाबा किराम की आजमाइश का तज़किरा है कि उनको बड़े सख्त तरीके से आजमाया गया कि हालत एराम में उनके इर्द गिर्द जमगठा हो गया शिकारी परिंदों और जानवरों का, और वो चाहते तो अपने हाथों से उनको आसानी से पकड़ सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल उनकी तरफ आँख उठाकर देखना भी गवारा न किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के तहत उन्होंने ये शिकार न करके इम्तिहान में कामयाबी पाई। हालत इराम में शिकार की ममानियत और इसके इर्तिकाब पर कफ़ारे का इसमें बयान है। बहरी शिकार की हालत इराम में इजाज़त अता फरमाई गई। इस रुकू में ये भी बताया गया कि खबीस और तय्यब बराबर नहीं होते, और खबीस अगरचे तादाद में बहुत ज़्यादा हों और तुम्हें उनकी कसरत भाए, तब भी उनसे बचो और अच्छों के साथ रहो। नाज़रीन मोहतरम, सूरह माइदा के 13वें रुकू की पहली आय मुबारका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। इस आय मुबारका का तर्जुमा काबिल गौर है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे माशरे में कुछ तबक़ात और कुछ अफ़राद, कुछ मसालिक ऐसे हैं जो रब तआला के बारे में इंतहाई नाज़ेबा अक़ायद इख्तियार किए हुए हैं। अपने आप को तौहीद का ठेकेदार भी कहते हैं, बाकी सारी दुनिया को मुशरिक कहते हैं, लेकिन अपनी हालत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और शान को समझते ही नहीं। सबसे पहले मैं आपके सामने तर्जुमा रखूँगा फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब का। ये देवबंद से इनका ताल्लुक़ है। इस आयत का तर्जुमा करते हैं, मोमिनों, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेज़ों से पकड़ सको, अल्लाह तुम्हारी आज़माइश करेगा ताकि अल्लाह मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। हज़रात मोहतरम, ये तर्जुमा आपने मुलाहिज़ा किया, इससे ये पता लगता है कि इनके नज़दीक सहाबाए किराम की आज़माइश नहीं हो रही थी, बल्कि अल्लाह ताला खुद मालूम करना चाहता था कि कौन है जो उससे गायबाना डरता है। अल्लाह के इल्म पर ये एतराज़ और अल्लाह के इल्म में नक़्स निकालना, ये बदबख्ती है इन लोगों की। मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी, ये साहिब देवबंद के एक बड़े पिलर हैं। इनका तर्जुमा ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा।
ताकि मालूम करे अल्लाह कौन उससे डरता है बिन देखे। इनके नज़दीक भी अल्लाह को अभी मालूम नहीं कि बिन देखे उससे डरने वाले लोग कौन हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये भी एक बड़ा नाम है देवबंद के मुतरजमीन और मुफस्सिरीन में से। इन्होंने तर्जुमा किया ताकि अल्लाह मालूम कर ले कि कौन शख्स उससे बेदेखे डरता है। इनका अकीदा और नज़रिया भी आपके सामने आ गया कि अभी तक नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को मालूम ही नहीं कि बग़ैर उसको देखे कौन उससे डरता है, और अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम के ख़ैमों के पास शिकारी परिंदों और जानवरों को इकट्ठा कर दिया ताकि उसके ज़रिए अल्लाह ताला को पता चल जाए कि उससे डरने वाले कौन हैं, और हालत इहराम में वो इन शिकारी जानवरों और परिंदों को पकड़ेंगे या अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए उससे डरते हुए उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। गोया ये इम्तिहान सहाबा का नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला अपने इल्म के लिए ऐसा कर रहा था। नऊज़ुबिल्लाह। मुफ्ती तकी उस्मानी आज के दौर में देवबंद के सरबराह माने जाते हैं। देवबंद के तमाम ही ग्रुप उनको अपना बड़ा मुफ्ती मानते हैं, शेखुल इस्लाम का लक़ब देते हैं। ज़रा इन शेख साहब को भी सुन लीजिए। आसान तर्जुमा कुरान के नाम से इन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है। उसके अंदर ये लिखते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें शिकार के कुछ जानवरों के ज़रिए ज़रूर आज़माएगा जो तुम्हारे हाथों और तुम्हारे नेज़ों की ज़द में आ जाएंगे, ताकि वो ये जान ले कि कौन है जो उसे देखे बगैर भी उससे डरता है। इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। अब आते हैं गुरु जी की तरफ, जो इस जमात के सबसे बड़े सरपरस्त और सरबराह गुज़रे, अशरफ अली थानवी साहिब। थानवी साहिब ने इस आयत का तर्जुमा यूँ किया ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स उससे बिन देखे डरता है। तो ये सारे का सारा तबका इसी मौक़िफ़ पे कायम है। सबका अकीदा और नज़रिया यही है, छोटे से लेकर बड़े तक, कि अल्लाह ताला को हर वक़्त हर चीज़ का इल्म नहीं है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कुरान मजीद का खुला इनकार है। और इसके साथ-साथ गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, इन नाम निहाद अहले हदीसों के तर्जुमे में भी यही चीज़ आपको नज़र आएगी। सऊदी हुकूमत जिस तर्जुमे को उर्दू दान तबके के लिए छापती है और उर्दू दान उर्दू खान हाजियों को तोहफे में मुफ्त में मुहैया करती है, वो तर्जुमा है मोहम्मद जूनागढ़ी का। ये गैर मुक़ल्लिदीन में से एक बड़ा नाम है तर्जुमा और तफसीर के हवाले से। तो मोहम्मद जूनागढ़ी ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स उससे बिन देखे डरता है। तो ये कैफियत है इन लोगों की, और इनके ईमान, इनके नज़रियात, इनके अकायद का यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की इज़्ज़त और अज़मत और उसके मकाम का इनको किस हद तक पास है और उसका कितना फ़हम इनको हासिल है। आइए अब इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जुमा आपके सामने रखते हैं। कंजुल ईमान, ईमान का ख़ज़ाना। हकीकतन ये तर्जुमा ईमान का ख़ज़ाना है कि इसमें अल्लाह ताला की अज़मत और रिफ़त, अल्लाह ताला के महबूबों, अंबिया और रुसुल की अज़मतों का भी तहफ़्फ़ुज़ हमें मिलता है, और अक़ाइद सहिया की मुकम्मल तर्जुमानी इस तर्जुमे के ज़रिए सामने आती है। इस आयत का तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ में ये किया गया, ए ईमान वालो, ज़रूर अल्लाह तुम्हें आज़माएगा ऐसे बाज़ शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुँचें, कि अल्लाह पहचान करा दे उनकी जो उससे बिन देखे डरते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये शिकारी जानवर और परिंदे सहाबाए किराम के ख़ैमों के करीब इसलिए नहीं भेजे कि अल्लाह ताला को खुद ये जानने की ज़रूरत थी कि कौन उससे डरता है और उसके अहकामात पर अमल करता है, बल्कि अल्लाह ताला दूसरे लोगों को पहचान करवा देना चाहता था
اللہ سے ڈرنے والوں کی، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے عظیم لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی کیسے پابندی کرتے ہیں، کہ وہ جانور جو ان کے خیموں کے اندر تک آ گئے اور ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں تھے، آسانی کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں پکڑ سکتے تھے اور نیزوں سے بھی ان کا شکار کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا رہے۔ تو اللہ پاک ان کی عظمتیں اور شانیں لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، ان صحابہ کرام کی پہچان کروانا چاہتا تھا۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں عقائد صحیحہ پر قائم رکھے، اور قرآن فہمی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اردو ترجمہ کنز الایمان ہی اپنے مطالعے میں رکھیے، اسی سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ 14ویں رکوع کے اندر کثرت سوالات کی ممانعت کی گئی کہ زیادہ سوالات کرنا مشقت کا باعث بنتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو جو حکم دیا جائے اس پر عمل کریں اور سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ مشرکین کے حرام ٹھہرائے ہوئے جانوروں کے بارے میں اس رکوع میں بتایا گیا کہ جب ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہوں گے، ان کی حرمت یہ مشرکین کا وہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وصیت کے احکام اور وصیت کی گواہی کے تفصیلی احکام بھی اس رکوع میں بیان فرمائے گئے۔ سورہ مائدہ کے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول منکرین سے اظہار بیزاری فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کے علم کی وسعت اور آپ کے معجزات کا اس رکوع میں بیان ہے۔ پرندے، مٹی سے پرندے بنانا اور مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، آپ کے یہ عظیم معجزات اس رکوع میں بیان ہوئے، اور اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ آپ پر ایمان لانے والے آپ کے سچے اصحاب یعنی حواری، ان کا ایمان سچا ایمان تھا، اور ان کی فرمائش پر آسمانوں سے من و سلوہ اتارا گیا۔ من و سلوہ کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت دعا کا بھی اس میں ذکر ہے، جس میں آپ نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرما، تاکہ اس دن کو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کی عید ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس دن اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ تو جس دن خوان نعمت نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر، اس دن کو انہوں نے عید کا دن بنایا، تو سوچنے کی بات ہے کہ جس دن ساری نعمتوں کی جان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ اس کائنات میں تشریف لائے، تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا۔ 16واں رکوع سورہ مائدہ کا، یہ 7ویں پارے کا چھٹا رکوع ہے، اور سورہ مائدہ یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، یہ آخری رکوع ہے۔ اس کے اندر یوم قیامت، عیسیٰ علیہ السلام کا منکرین سے اعلان لا تعلقی بیان فرمایا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ سچوں کو قیامت کے دن سچ کام آئے گا، انہیں جنت ملے گی جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور اس آیت میں اہل ایمان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ رضی اللہ عنہ کا جو ٹائٹل ہے یہ صحابہ کرام کو بھی عطا ہوا اور دیگر اہل ایمان کو بھی یہ عطا ہوا۔ تو صحابہ کرام کے علاوہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ناظرین یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ مختلف ٹائٹل جو مختلف ہستیوں کے ناموں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے عز و جل کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عزت والے ہیں اور جلال والے ہیں، لیکن آپ کو عز و جل نہیں کہا جا سکتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، کسی اور نبی کے لیے
نہیں کہنے چاہیے۔ علیہ السلام کے الفاظ تمام انبیاء کرام اور اس کے علاوہ فرشتوں کے ناموں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کا خاص ٹائٹل ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ کسی کے لیے بھی ان کا بالاستقلال استعمال جائز نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہے یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ یاد کرے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے اہل سنت کے موقف کے مطابق۔ یہ انبیاء و رسل اور فرشتوں کا ٹائٹل ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام کا ٹائٹل ہے اور ان کے بعد والوں کے لیے بھی اس کا استعمال اس آیہ مبارکہ کے تحت جائز ہے۔ مستحب یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو صرف صحابہ کے ساتھ استعمال کیا جائے اور بعد والوں کو رحمت اللہ علیہ کے ٹائٹل سے یاد کیا جائے، لیکن اس کا عکس بھی جائز ہے، یعنی بعد والوں کو، علماء کو، اولیاء کو رضی اللہ عنہ کہنا اور صحابہ کرام کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی جائز ہے، اور اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ بعد والوں کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہا جائے۔ تو یہ مسئلہ اہم ہے، یاد رکھنے کی قابل ہے، اس لیے کہ جس کا جو مقام اور درجہ ہے اس کے نام کے ساتھ وہی ٹائٹل سجتا ہے۔ اگر کسی کرنل کو آپ صوبے دار کہیں اور صوبے دار کو آپ بریگیڈیئر کہیں گے تو اس کی اجازت ہمارے ملک کا قانون آپ کو نہیں دے گا۔ تو اسی طرح سے جو اسلامی ٹائٹل ہیں ان کے لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے کلام پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح سے قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔